कैसा बात होते Antoni Bine MMNP BJP ना बोल कैसा बात होते बिल्डिंग पासाओ बिल्डिंग पासाओ फासना आके तुम बोल कैसा बात होते दफाने वो फासना आके तुम बोल कैसा बात होते क्या दफाना फासना आके तुम बोल कैसा बात होते बिल्डिंग पासाओ बिल्डिंग Thank you very much. Thank you very much. Thank Robin din na. Okay? Kasi kangki saya waktu itu. Sir, tinini je nomination no or jaga ho je rejangnai kai bisok rejangnai ti pramothani ini orang di promote hari ini duita Australian ini orang nomination paper submit kainya kaisa angka 21 Maharani Chalaka Australian sih kaisa angka 23 Ombi Naga orang naga cang tabok sini naga honorable PM TTAD sih tu orang naga orang bangai cang tabok orang sangat naik tu tabok cang returning officer tadi cang nomination paper submit kainya Sir, bahai wanso ti pramothani je 21 Maharani ho je applying ki faida manna je 26 ni election sini आत्मविश्वास दङ जे 21 महारानी चेलागा कन्स्टिट्युएन्सी जों अवश्य पाइने थि प्रमोट पाइनाय सुदो महारानी चेलागा मैया जों आशा खाय एमपी 23 एमपी नग कन्स्टिट्युएन्सी जों प्रमोट पाइने puilan no yem tongmani tabuk kai waisa total ke asai mani am sayo je obo ke ticket man mani bo bhai mato अब तो चिनी बुबाग्रानी दागे मुंग तो जेकुनो त्रिपुरानी जेकुनो जागा टिकेट मानतन अब निजनि नगनि हाइकेन जों सामुमा खायो आरो बो नगनि हाइकेन कामिनि हाइकेन सामु खाइ फैगा और तब इसे चिनी एलाकाव जेहेतु रुजा खाम और बो नगनि हाइकेन मा खाइनाय अब बाय अब कोनो डिफारेंस स्टोरी नग और माने आगे जेमो हेमाय और मा हाइकेन गाहाम मा खाइनाय बुबाग्रानी दागे मुंके आबोसि अब बागे चिनी सीके साहेब नानि बनि पारा बागमा बनोरि तो Maharani Chelaka mana orang ini logon kah, abon ini jagan kah, abon nung mas nama ini rohmani. Jadi cik asabadi, jika ini satu tu cini baru kai bijak 100% or duita seat, ekuis Maharani Chelaka tektis ompinover SD constitusi kai ini nu. Kabang goodbye, cing kaplayang mai cini condi mata ni. Matai bus kangat cung, abo kogri kangat cung, kene no jaga ebang. Syarat Tripurani
22 থেকে 24টা সিট जों दाबो 24टा सिट हाइथिनि कनफार्म जों काप्लाइं फाइनायनि जों आसा दाबो तेकिसा को कसै दङ जे लोकाल कैंडिडेट नि बागै जे दाबुग्रामनादि रामचंद्र गाट हाइरग लोकाल कैंडिडेट मायांगिने थापयले जा ताइ बक्सा के जे जागा लोकेल नाय आबुनो मानका आबुनो तुइ कि एफेक्ट दङ ति प्रमोथनि किसो बुतारनि बिसिनो ना आबो बुबाग्रानि गागिन बुबाग्रा जे बरनो साइ रेखा आबो चिनो वारगिस रंगुचि आबो हयतोबा किसिजा खुबनि बिसिङो बा किसिजा अंकलाइमेनि बिसिङो मुसुमानो मालियाबा किसा खाखै लेखा आबो 1-2 दिन बिसिङो तिनि नमिनेशन बाके खाना रंचिमि आबो नर्मेल थांनाय जों जत जागोन खबर नाय दङ आबो कोनो इस्यु दङ আচ্ছা বিজেপিও জায়গায় এমডিসি দংনি আর ত্রিপুরামথে এমডিসি দংনি সদাগর তবে বিজেপিও ক্যান্ডিডেট এফেক্ট দেখা যায় তাম অঞ্চল এফেক্ট নংলা কারণ নরনু যেভাবে বরক খাইজাক কামি রকমি আর যেভাবে আনো রিসিভ খাইকা অম্পি ও 23 অম্পি নগর আবো সদাগরনি কোনো ইম্প্যাক্ট অম্পি ও খালাইগলা হামবাই Long live, 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 long live,